إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة ومحى الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، ونحن على ذلك من الشاهدين. فصل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله الطيبين وعلى صحابته الغر الميامين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رب نعوذ بمعافاتك من عقوبتك وبرضاك من سخطك وبك منك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أما بعد، أخواتي إخواني، المؤمن يسلك إلى الله بجناحين، بجناح الخوف من الله وبجناح الرجاء، الأمل في عفو الله ومغفرة الله سبحانه وتعالى. ولا يجوز أن يغلب المؤمن أحد الجناحين على الآخر فيقع له العطب، فيتوقف عن السير وعن السلوك إلى الله سبحانه وتعالى، إما يأسا وقنوطا من رحمة الله لما يغلب الخوف والرهبة من الله سبحانه وتعالى، وإما تمنيا على الله الأمان لما يغلب الرجاء فيصير يتهاون في العبادات في أداء الواجبات والانتهاء عما نهى الله تعالى عنه. اليوم اخترت أن نتكلم عن جناح الرجاء يا إخوة والأمل في الله سبحانه وتعالى، والتفريق بينه وبين الأمنية الأماني الكاذبة كما يقول الله تعالى: تلك أمانيهم من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة إن شاء الله. فأولئك يدخلون الجنة، جعلنا الله تعالى بإذن الله من أهل الجنة. إذن الله تعالى يذكر الأمنية لنفرق بينها وبين الرجاء. تبدأ الآية طويلة، تبدأ حوالي 110 من سورة البقرة، وفقرة طويلة: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. نفطنوا شوي الإخوان، نشوف الإخوان أحسنين. القعدة بعد ما يشهد سبحان الله، ما سي با ان بيسترو ici mes chers frères mes chers sœurs. أخي الكريم نعم أنا قريت الحزب. بارك الله فيك، لكن خلينا نديروا الجمعة الكريم. مش كلمة هذه، مش كلمة. كمل كل. لازمنا la prochaine fois inchallah un service de sécurité. Non, maintenant on تخلقوش un service de sécurité. Il faut vraiment baliser parce que لو نخليو المعاتير
قاري 60 حزب. اخي راح نضطر باش انا نخرجوك. جزائري، انا قاري 60 راح حزب. نضطر اخي باش نخرجوك لبرا. نحن مضطرون اخي الكريم. سي بور لو بيان دو تو الموند. لا ما يقدرش يتوقف. اني شفته من البدايه هو هكا اخي الكريم. انا يظهر لي زوز من الناس بالتي هي احسن يخرجوا لانه يستحي يكملوا الجمعه. بارك الله فيك. انا نتكلم مع واحد راقد من يشخر فاذا به خليه واحد منا اخي الكريم. خلينا نديروا الجمعه اخي الكريم، خلينا نديروا الجمعه. بارك الله فيك. صاي والله العظيم صاي. لا ما تقدرش اخي، ما تقدرش تريح معنا اخي الكريم ابدا. بارك الله فيك. جزاكم الله خيرا. لا هدوء بارك الله فيك. من قال لاخيه انصت والامام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. خلاص الحمد لله استقر الامر. اذن اخواني ينبغي التفريق بين الامل والرجاء، وهذه المسائل ايها الاخوه تقع حتى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الرسالة الموحى إليه وهو يخطب في الجمعة، وهذا يخلده القرآن، ليست رواية من الروايات، القرآن يخلد هذا. فيأتي التاجر بقافلته حي على التجارة فيخرج صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا 40 صحابيا، فيخرج كلهم تقريبا لم يبقى في المسجد إلا 12 نفرا من 40 أيها الإخوة. خرج 28 وبقي في المسجد 12 صحابيا. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. خلوا النبي صلى الله عليه وسلم قائم في المنبر وذهبوا يشترون ويبيعون. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. فوق دراماتيزي أيها الإخوة. وفي أمتنا ليس فيها إلا الملائكة، فينا المرضى وفينا احنا رانا أصحاء، ولما يغضب الإنسان مرات يطير عقله ويتلفظ بكلمات توشك أن تهوي به في غضب الله 70 خريفا. فما يعظم الإنسان هذه المسألة. جزاكم الله خيرا. إذن كنت أتكلم عن الأمل والرجاء في الله، وكيف ينبغي أن نفرق بينه وبين الأمنية الكاذبة التي لا يتلوها عمل. أمنية هي أن تقول ربي إن شاء الله يدخلني الجنة، ربي دخلني الجنة، أمين إن شاء الله، لكن لا يصحب هذه الأمنية وهذا الدعاء عمل صالح. إنسان من سيء إلى أسوأ، من تفريط إلى تفريط، من غفلة إلى غفلة، وهو يتمنى. هذا ليس رجاء. الله سبحانه وتعالى يسميه أمنية. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا يعني يهوديا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم. البرهان هو العمل. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذي يرجو الله سبحانه وتعالى لا يخاف ولا يحزن بإذن الله تعالى. يوم يخاف الناس ويوم يحزن الناس هو الذي أسلم وجهه لله، استسلم إلى الله سبحانه وتعالى، حاول أن يطبق أوامر الله، حاول ما استطاع أن يجتنب معاصي الله سبحانه وتعالى، حاول أن يغذي قلبه بكلام الله. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية أولئك يرجون الرجاء، أولئك يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم الله أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. هؤلاء فقط من يستطيع أن يرجو رحمة الله سبحانه وتعالى، يجتهد وفي عاقبة الاجتهاد
تكون رحمة الله سبحانه وتعالى. إن رحمة الله قريب من الفنيانين، من المحسنين الذين يحسنون العمل، الذين يتقنون العمل ثم يتركون النتيجة على الله وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. الذين، هذه آية في سورة المؤمنون أيها الإخوة، تسأل عنها عائشة، يسألها الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما تلوا قوله تعالى الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فيقولون لها يا أم المؤمنين هل هؤلاء العصاة؟ لا، قالت ليسوا العصاة، هم الطائعون الذين يبذلون جهدهم لإرضاء الله، لكن لم تطمئن قلوبهم، يبقون على خشية الله. هل يتقبل الله؟ هل العمل قاموا به بإخلاص فيتقبله الله؟ هذا يحسنون أيها الإخوة وينتجون الجهد والعمل الصالح، وتبقى قلوبهم معلقة بالله سبحانه وتعالى. الذين يؤتون ما آتوا، ينفقون ما أنفقوا، يجتهدون ما اجتهدوا، لكن تبقى قلوبهم وجلة خائفة أنهم إلى ربهم راجعون. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه تجدوه غفورا رحيما. ويا فوز المستغفرين. صلى الله وسلم على سيدنا محمد. الحمد لله وكفى، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد المصطفى. أما بعد. Donc, aujourd'hui, on a parlé de Ar-Raja, l'espoir en Allah, subhanahu wa ta'ala. Et dans le cheminement des musulmans, chaque musulman s'envole vers Allah dans son ascension spirituelle, dans son élévation, avec deux ailes. Tantôt, il bat l'aile de l'espoir, et tantôt, il bat l'aile de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans jamais donner la priorité à l'un sur l'autre, au risque, d'une part, si on priorise trop l'aile de la crainte, on oublie que Allah subhanahu wa ta'ala est tout bonté, tout miséricorde Allah, et on surdimensionne l'aspect crainte, on risque de tomber dans le désespoir, dans la démotivation, dans le découragement. Et Allah nous met en garde contre le découragement, le désespoir. La taqnatu min rahmatillah. Ô vous qui avez fait du tort à vous-même, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah, il fait rémission, il pardonne tous les péchés. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. Ô vous, ô prophète, dis à mes serviteurs qui se sont fait du tort à eux-mêmes, ne désespérez pas de la toute miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, de l'infini pardon d'Allah, car Allah, il pardonne tous les péchés. Mais, en revanche, il ne faut pas non plus surdimensionner cet aspect espoir et cesser de travailler, cesser d'œuvrer, cesser d'être dans l'effort, parce que la miséricorde d'Allah, elle est à la portée de nos efforts. Les paresseux, les feignants, les gens qui ne produisent aucune sainteté du cœur, aucun effort, aucune œuvre, aucune solidarité avec les précaires, les vulnérables, les gens qui sont dans le besoin, ils ne peuvent pas espérer à cette miséricorde. Et leur espoir se transforme en vœu pieux. C'est un vœu non fondé. L'espoir, il doit être fondé sur des œuvres. Et Allah, à chaque fois quand il parle de raja, il le met à côté d'œuvres pieuses. Inna alladhina yatluna kitaballah. Certes, ceux qui
lise et relise, cite et récite les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est au contact de ces versets que le cœur se purifie. Lorsque tu lis le Coran, c'est comme si tu écoutes Allah te parler directement. Et ça, c'est une spécificité musulmane. Lorsque tu lis les autres livres en les respectant, bien sûr, mais c'est toujours une troisième, quatrième, dixième main. L'homme est passé par là en interprétant, en rédigeant. On n'a pas la parole pure d'Allah subhanahu wa ta'ala. En revanche, le Coran, tu as affaire à une parole tombée du ciel. Tu lis le Coran, c'est Allah qui parle. Bien sûr, c'est toi qui parles, mais le contenu, c'est Allah qui parle, subhanahu wa ta'ala. Et lorsque tu fais le dua, justement, il disait les anciens maîtres spirituels, si tu veux écouter Allah, lis le Coran. Si tu veux t'adresser à lui directement, prosterne-toi et fais-lui des duas. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. Et lorsque mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, dis je suis tout près d'eux. Il suffit qu'ils fassent leur prière. Voilà. Donc tu veux écouter Allah parler, lis le Coran. Tu veux lui parler directement, tu lui fais des prières, pas d'intermédiaire. En islam, entre l'homme, le serviteur d'Allah et Allah. Même le prophète n'est pas un intermédiaire. Personne ne vient s'interposer entre toi et Allah. C'est l'avantage de cette grande et de cette belle religion, Allah subhanahu wa ta'ala. Le propre de l'islam, c'est d'avoir des intermédiaires, casser tous les intermédiaires entre Allah et toi. Tu es comme moi, un imam, un théologien, un saint, pas saint. Nous tous sommes égaux devant Allah subhanahu wa ta'ala. Dès qu'on s'adresse à Allah, Allah est tout écoute. S'il nous tente son écoute, ceux qui lisent, récitent le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa aqamu as-salat, et qui accomplissent la salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya, et ils se détachent de quelques biens discrètement ou en grand public pour encourager les autres. Il y a deux manières de faire la sadaqa pour développer cette intimité, cette sincérité avec Allah. Parfois, il convient de donner la sadaqa sans que personne ne le sache, mais parfois pour encourager les radins, les gens qui ont dans leur poche des scorpions, il faut le faire à haute voix comme ça pour les encourager. Donc, sirra wa alan, les deux manières sont les bienvenues, l'une pour développer la sincérité et l'autre pour encourager les faibles parmi les musulmans. Ce sont ces gens-là qui sont dans l'œuvre, dans l'action, dans l'effort, qui essaient de se dépasser, qui ont le droit d'espérer, d'être dans l'espoir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ulaik yarjouna tijaratan lan tajur. Ils espèrent une transaction qui ne connaîtra aucune perte. C'est une transaction bénéfique à 100% parce qu'elle se fait avec Allah et c'est Allah qui promet le gain. Contrairement à Shaitan, ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura. Juste une petite parenthèse, nous sommes à 2 jours des élections. Lorsqu'on parle de l'espoir, en fait, l'espoir consiste à faire des efforts pour préparer notre vie dans le voisinage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais cette vie, elle commence ici. La vie éternelle, elle commence ici. Yudkhiluhumul jannata arrafaha lahum. Allah, il parle de ses amis, des gens pieux qui sont dans les bonnes œuvres, les croyants qui sont dans les bonnes œuvres. Il les fera admettre dans son paradis, lequel paradis il leur a déjà donné un avant-goût de ce paradis. Arrafaha lahum, dans un autre verset plus explicite, si vous voulez, plus éloquent. Kullama ruziqu minha min thamaratin rizqa qalu hadha alladhi ruziqna min qablu wa utu bihi mutashabiha. Et ces gens, les amis de Dieu, dès que leurs pieds foulent
le sol du paradis, s'écrièrent, ils disent, oh, quelle saveur, mais nous avons déjà savouré, dégusté cette douceur lorsque nous étions là-bas. Et Allah de confirmer, c'est Allah. Eux, c'est leur impression. Chaque fois qu'ils sont frappés d'un jet de bonheur, de fraîcheur paradisiaque, ils s'exclament comme ça, ils s'exclament, mais nous avons déjà savouré, nous avons déjà eu un avant-goût de ce paradis lorsque nous étions là-bas. Là-bas, pas ici-bas, là-bas, parce qu'eux, ils seront dans le ciel éternel, Inch'Allah. Et Allah de dire, wa utu bihi mutashabih. Je confirme, Allah il dit, c'est vrai, et il y a bel et bien une similitude, une ressemblance entre ce paradis et le petit, les délices, les saveurs qu'ils ont dégusté, les saveurs bien sûr spirituelles. Ce goût de l'effort, après la prière, après avoir aidé quelqu'un, après avoir terminé une longue journée de jeûne, une veillée spirituelle, aider quelqu'un, avoir été disponible pour quelqu'un, toujours, juste après l'effort, on savoure cette douceur qu'on trouve dans nos cœurs, et c'est une partie du paradis. Donc, pour dire que pour bénéficier de ce paradis auprès d'Allah, il faut commencer à le travailler ici et sur tous les fronts. Et la sphère publique ne doit pas échapper à notre intérêt. Lorsque j'étais en train d'arriver tout à l'heure dans ma voiture, France Info, j'écoute un candidat qui prend la balle au banc, qui instrumentalise un attentat commis par un criminel qui n'a rien à voir avec notre religion, pour dire tout le mal qu'il pense de cette religion, des adeptes de cette religion. Et donc, je ne pense pas qu'un musulman normalement constitué laisse ces tarés, ces fous, accéder au pouvoir pour sévir davantage et pour nuire davantage à cette communauté qui fait partie de la communauté nationale. Voilà. Et moi, je comprends les musulmans, j'en fais partie. C'est vrai qu'on se reconnaît quasiment pas du tout dans tous ces candidats, mais on peut procéder par élimination sur le mode du pire, du moins pire, n'est-ce pas? Le pire, voilà. Donc, je commence par les plus redoutables contre la piété, contre le vivre ensemble, contre l'intelligence du vivre ensemble. Je commence par ces gens-là à éliminer. Et même si, in fine, je ne reconnais pas trop sur la dernière personne, c'est pas grave. Voilà. Ça, c'est... Moi, je respecte tellement mes coreligionnaires que je ne veux même pas donner à l'école. Je ne l'ai jamais fait, je ne le ferai pas. Je ne donnerai jamais des consignes de vote. Et toute option est la bienvenue. Même ceux qui veulent aller voter blanc, c'est une option. La seule chose, qui me chagrine et qui me fait révolter, c'est le fait de ne pas aller voter et de mettre ça sur le dos de la religion. Ça, en revanche, c'est se prononcer, faire signer Allah un acte personnel. Je ne vais pas le qualifier, mais c'est un choix. Pourquoi tu veux faire porter le chapeau à l'islam? Non, n'allez pas voter parce que c'est haram. Qui te dit que c'est haram? C'est une option, garde-la pour toi, Africain. Nous sommes suffisamment abstentionnistes, nous, les musulmans, pour ne pas en rajouter. Donc, je termine sur ça. Je vous ai cité une fois le premier paragraphe de la sourate, les Romains, les Byzantins. Allah, il commente, Allah, donc de la hauteur de cette cieux, il commente une bataille qui a eu lieu entre les Byzantins et les Perses. Donc, elle était très loin des musulmans. Et Allah
lui-même, il la qualifie de fi adna al-ard, dans le bas-fond de la terre, loin des musulmans. Cette guerre a eu lieu loin des musulmans. Sauf que les Romains ont été vaincus dans cette guerre, et les Romains représentaient pour les musulmans les gens du livre. Donc, le musulman, il procède par empan, si vous voulez, il mesure le moindre écart spirituel. Donc, ce qui me sépare des Romains, gens du livre chrétien à l'époque, est beaucoup moins important que ce qui me sépare des Perses qui vouaient le culte au feu, n'est-ce pas? Donc si la distance entre moi et le Romain c'est un empan, entre moi, à l'époque, je raisonne avec la mentalité de l'époque, des compagnons du prophète, ce qui me séparait des Perses, c'est des kilomètres et des dizaines de kilomètres. Et les croyants, et à leur tête, leur chef, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète, ils espéraient que les Byzantins mènent et gagnent cette bataille. Mais comme la bataille a tourné en défaveur des Romains, ils se sentent attristés. Et Allah de leur dire ne vous attristez pas. Dans le même Lillahi al-amru min qablu, il dit وَسَيَغْلِبُونَ فِي بِضْعِ سِنِينَ. Allah va leur donner dans quelques années, bid'a sinin, c'est entre 3 et 9 ans. Il faut oser le dire. Il n'y a que Dieu qui peut donner un intervalle de temps aussi précis que celui-là. Donc, et ils vont avoir leur revanche, ces Byzantins, gens du livre, sur les Perses, dans un laps de temps qui varie entre 3 et 9 ans. Fi bid'a sinin, c'est Allah qui a les décrets, qui distribue les décrets de la victoire et de la perte. C'est juste pour vous dire, le prophète qui était très loin, dans une bataille, dans une rivalité entre deux peuples, qui était très loin de la contrée de l'islam et de l'Équat, mais ça n'avait pas laissé passifs les musulmans. Ils avaient quand même leur choix du cœur. N'est-ce pas? Donc nous sommes entrelacés, nous sommes impliqués dans ce bled. C'est pas une bataille entre les Romains et les Perses qui se déroule à côté de c'est une bataille dans le premier article nous concerne directement. C'est l'islam, c'est notre présence ici, c'est la pérennité de notre spiritualité, c'est la pérennité de nos enfants. C'est pas une mince affaire, je crois. Rester en dehors de cette bataille, c'est faire preuve de passivité complice. Je crois. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه تجدوه غفورا رحيما ويا فوز المستغفرين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علوم لا تنفع ومن قلوب لا تخشع ومن عيون لا تدمع ومن أدعية لا تسمع. نعوذ بك اللهم من العجز ومن الكسل ومن الجبن ومن البخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. نعوذ بك اللهم من الجهل ومن الوهم ومن الخرف ومن الفند ومن أن نرد إلى أرذل العمر. نسألك اللهم موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. نسألك اللهم في هذا اليوم المبارك العظيم يوم الجمعة ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا ميتا إلا رحمته ولا مريضا إلا شفيته ولا سجينا مظلوما إلا أطلقت سراحه ولا مدينا إلا سددت عنه دينه ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح وفلاح ونجاح إلا قضيتها ورضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا عبادك أبناء عبادك أبناء إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وهمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين.
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم واستغفروه يغفر لكم ويا فوز المستغفرين وأقم الصلاة.